আমরা যে কি দরকার সেটা জালে ভিডিও মনে করি বাকি সামনে বাকি ডালা বলে কতটা আছে যে পদ্ধতি দরকার প্রথমে ইয়ে করে নি দিয়ে আগে ধাড়িয়ে নি se distrae pasando. चाले से पत्थर साइकिल के निशान ज़्यादा कर दो ना ज़्यादा कर दो नहीं ज़्यादा कर दो ज़्यादा कर दो नहीं देखिए